Assalamu alaikum dear students. Today class 8th, subject mathematics. आज डेट है 11 जून 2021. आज हमारी एक्सरसाइज है 6.4. इसमें क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. आज हमें निकालना है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के जरिए. अब यहां पर मैं आपको आज डिवीजन मेथड समझाऊंगा. ये डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, हमें ये नंबर लेना है, हमें इसके पेयर्स बनाने. पेयर शुरू करने ही यहां से. पहला पेयर यहां से बन गया तो ये हमारा एक पेयर आ गया. हम इस पेयर को देखेंगे किस नंबर से इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो इसके नजदीक में जो छोटा नंबर हो उसी से इसको डिवाइड करेंगे. मिसाल के तौर पर 4 4s are 16, 5 5s are 25. 5 5s होता है बड़ा 25, इसलिए हम करेंगे 4 से. यहाँ ये 2 डिजिट नंबर है, हमें बताना है कि इसके नजदीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है. ये 23 है, 25 ज्यादा होगा, 16 तो ठीक है, उससे ना कम होगा ना. देखो 4 से होता है 16, 5 से होता है 25, इसलिए हम करेंगे 4 से. 4 4s are इनको 16. ठीक है. पहला आपने यहां पर भी यही नंबर लिया, यहां पर इन दो को मल्टीपल करके यहां पर लाया आपने. ये इस 23 से छोटा था तो हमने यही 16 लिया. फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये इसको 1 देगा, 13 बनेगा, 13 में से 6 7. अब वहां से वो दोनों नंबर्स नीचे आ जाएंगे, दोनों नंबर्स नीचे आएंगे. अब हम इसको यहां पर ऐसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल हो जाएगा. जो ये कोशेंट है, कोशेंट को 2 से मल्टीपल हो जाएगा या कोशेंट डबल हो जाएगा. 4 4 होता है 8 या 4 2s are 8. अब यहां पर 8. अब हमें यही नंबर यहां डालना है, यही नंबर यहां पर डालना है ताकि हमें ये आ जाए ये नंबर. अब अगर हम मिसाल के तौर पर कोई नंबर डालते हैं वो बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे हम यहां पर 2 डालेंगे. ये 4 है, हम 2 डालेंगे, देखते हैं 2 से क्या हो जाएगा. 2 2s are 4, 2 8s are 16. तो इस तरीके से ये 16 छोटा हो गया, तो हमें थोड़ा इससे बड़ा लेना है ताकि उस 2 से मल्टीपल करके, उस नंबर से मल्टीपल करके ये तकरीबन 70 आ जाए, 70 के आसपास. 8 8s are 64. वहां से 6 कैरी आएगा तो ये बनेगा 70. अब हम देखेंगे यहां पर भी 8 डालेंगे, यहां पर भी 8. 8 8s are 64, 6 कैरी आ गया. 8 8s are 64 और 6 कितने होते, 70. आया समझ. यही नंबर यहां पर डालना है, यही नंबर यहां पर, इसको और इसको मल्टीपल करके तकरीबन 70 आना चाहिए. हमें वही वैसा ही नंबर ढूंढ लेना. अब हमें कुछ नहीं रहा तो हमें रूट ऑफ 2304 का आ गया 48 का स्क्वायर, तो हमने ये काट लिया, ये हो गया 48. आया समझ. तो इस तरीके से आप इसको डिवीजन मेथड के जरिए निकाल सकते हैं. अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाऊंगा. जैसे 4489 है हमारे पास दूसरा एक डिजिट, एक दूसरा नंबर. इसको भी हम ऐसे ही करेंगे. 4489 पेयर्स हमने किए. अब ये पेयर 44 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हमें इसके नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर जो इससे थोड़ा सा कम हो, उससे हम इसको यानी डिवाइड करेंगे. मिसाल के तौर पर 7 7s are 49 ज्यादा होता है तो हम 6 से ही करेंगे. 7 7s are 49 ज्यादा होता है तो हम 6 से करेंगे. 6 6s are 36, वो छोटा है, इसे वही आ जाएगा. ठीक है.
تو یہ اس کو ایک دے گا، یہ گا 14، 14 میں سے 6 تو کتنے بچ گئے 8. تو یہاں سے یہ دونوں نمبر نیچے آ جائیں گے، اس کا ڈبل ہو جائے گا، 6 2 12. اب ہمیں دیکھنا ہے 12 کو ہمیں تقریباً 88 بنانا ہے. اگر ہم 7 سے کریں گے، 7 7 49، 7 2 14، تو 7 سے ہی کریں گے. 7 2 14 اور 4 میں 18، 7 1 7 اور 8، ہم 7 سے کریں گے. یعنی اس کو دیکھنا ہوتا ہے یہ جو نمبر یہاں پر ہو اس کو ملٹیپل کر کے اس نمبر کے برابر لانا ہے، تو یہ نمبر بھی آ جائے گا. 7 7 49، 7 2 14 اور 4 کتنے کو 18، ایک کیری آ گیا، 7 1 7 تو 8. تو اس کا اسکوائر روٹ بائی ڈویژن میتھڈ آ گیا 4489 کا 67. ٹھیک ہے. اب میں اس کا تیسرا پارٹ بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اس کو سمجھنے میں. اب وہ ہے 3481. 3481. اب ہم اس کو بھی ایسے ہی یہاں پر ڈویژن میتھڈ کے ذریعے کریں گے، پیئرز بنائیں گے اس کو. اب ہم نے یہاں پر پیئر بنا دیا، یہ پیئر بھی پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہے. اب ہم اس سے چھوٹا یا اس کے برابر دیکھیں گے، تو جب یہ برابر نہیں ہوگا پھر پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہے تو برابر نہیں آئے گا، تو چھوٹا دیکھیں گے. 5 5 25، 6 6 36، 36 بڑا ہوتا ہے اس لیے 5 5 25 کریں گے. 5 5 25. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اس کو ایک دیں گے تو یہ بنے گا 14 میں سے 5 9، تو یہاں پر یہ دونوں آ جائیں گے نیچے. اب ہم اس 5 2 10 اس کو ڈبل کرنا ہوتا ہے، وہ یہاں آتا ہے. اب ہمیں کوئی نمبر آنا چاہیے، وہ 9 کے برابر آنا چاہیے. اگر ہم 9 سے ہی کریں گے، دیکھو 9 9 81، 8 کیری، 9 0 0 اور 8 8، 9 1 9 ہو گیا نا برابر. تو اس طریقے سے ہمارا یہ 3481 کا پرفیکٹ اسکوائر آ گیا 59 کا اسکوائر، تو یہ ہو گیا 59. آیا سمجھ؟ اس طریقے سے ہم یعنی پرفیکٹ اسکوائر کرتے ہیں بائی ڈویژن میتھڈ. اب میں آپ کو دوسرے کوشچن کی اور لیتا ہوں، باقی جو پارٹ ہیں اس کو آپ ٹرائی کریں گے. میں ایک پارٹ اور دکھاؤں گا جہاں 9th پارٹ میں دکھاؤں گا. یہ میں تھوڑا سا راب کروں یہاں، پھر میں آپ کو 9th پارٹ دکھاؤں. دیکھیے آپ 9th پارٹ کیسا ہے. 576. اب یہاں پر آپ ڈسٹرب ہو سکتے تھے. 576 آپ کو یہاں پر پیئر نکالنا، یہ آپ نے پیئر نکالا ادھر سے. یہاں پر صرف کون بچا؟ یہاں پر 5 بچا. تو ہمیں اس 5 کے نزدیک والا پرفیکٹ اسکوائر بنانا ہے. 5 کے نزدیک والا پرفیکٹ اسکوائر بنائیں. 3 3 9 بڑا ہوتا ہے اس لیے 2 2 4 ہو گیا برابر. 2 2 4 یہاں پر ٹھیک لگے گا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا ہے اس سے. اب ہم نے کیا، یہاں پر 3 ہی نمبر تھے، ہم نے یہاں سے ایک پیئر سائڈ میں کر دیا، یہاں پر ایک نمبر بچ گیا. اب ہمیں اسی نمبر کے برابر میں یا اس سے چھوٹا ایک پرفیکٹ اسکوائر ڈھونڈنا ہے. 2 2 4 آ گیا ہمارے پاس. یہاں پر اس 5 میں سے 4 ایک، یہ ہو گیا 7 6 نیچے آئے گا، یہ والا ڈبل ہو جائے گا 2 2 4. اب ہمیں اس 4 کو 17 بنانا ہے. تقریباً 4 4 16، کیونکہ یہاں پر بھی وہی رہنا ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہم 4 لائیں گے اور یہاں پر بھی 4 4 16، ایک کیری 4 4 16 تو ایک 17. اب آپ کو یہ میرے خیال سے سمجھ میں آیا ہوگا. آپ باقی پارٹوں کو ٹرائی کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب میں آپ کو کوشچن نمبر 2 کی اور لیتا ہوں. یہاں پر کوشچن نمبر 2 ہے وداؤٹ فائنڈ دا اسکوائر روٹ آف دا فالوئنگ، فائنڈ دا نمبر آف ڈیجٹس ان دا اسکوائر روٹ آف ایچ آف دا فالوئنگ نمبرز وداؤٹ اینی کیلکولیشن. کیلکولیشن نہیں کرنا ہے، ہمیں بتانا ہے نمبر آف ڈیجٹس. اسکوائر روٹ میں نمبر آف ڈیجٹس کیا ہوں گے. اب ہم یہاں پر میں آپ کو پہلے سمجھاؤں گا تھوڑا سا. اسمالسٹ 1 ڈیجٹ نمبر
smallest one digit number, one, greatest one digit number, 9. अब यहां पर स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वन डिजिट नंबर, वो हो गया 4. यहां पर ग्रेटेस्ट ये हो गया 9. अब हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. अब आपने जब वन डिजिट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाला, वो एक ही डिजिट आता है. वन डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकाला, वो एक ही डिजिट आता है. अब मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट, अब मैं यहां लिखूंगा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया 10. अब मैं लिखूंगा लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, वो हो गया 99. अब ये स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर 99. अब हम इन दो के दरमियान देखेंगे कि इनका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो इनका स्क्वायर रूट निकलेगा, वो कितने डिजिट का होगा. पहले में स्मॉलेस्ट टू डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट परफेक्ट स्क्वायर वो क्या है 16. स्मॉलेस्ट टू डिजिट परफेक्ट स्क्वायर 16. लार्जेस्ट टू डिजिट परफेक्ट स्क्वायर ये आएगा 9 9 81. ठीक है, 10 10 100 बड़ा होता है, 9 9 81. अब हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9. अब हमने ये जान लिया कि वन डिजिट नंबर और टू डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर और टू डिजिट नंबर जितने भी नंबर्स आ जाते हैं, उनमें जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, उनका जो स्क्वायर रूट निकलता है वो एक डिजिट नंबर है, वो एक डिजिट नंबर है. अब हमने ये एक बात जान ली कि जो वन डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है या टू डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है, उनका स्क्वायर रूट वन डिजिट नंबर है. अब हम जान लेंगे कि जो 3 डिजिट और 4 डिजिट है, जो 3 डिजिट और 4 डिजिट है, हम यहां पर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर 121. अब अगर हम इसका रूट निकालेंगे या 100 भी है, 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर 100, सॉरी तो ये 10 का स्क्वायर आ गया, 10 आ गया. ठीक. अब लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर. अब जब हम लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर को देखते हैं
वो आएगा 961। अब हम इसका स्क्वायर रूट जब जान लेंगे, ये होता है 32 का। अब यहां पर हम इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे वो डिवीजन मेथड के जरिए से, 3 3 ज़र 9, अब यहां पर 3 2 ज़र 6, तो 1 से ही आएगा। 1 1 ज़र यहां पर आता है 61, 1 1 ज़र 1, 1 6, तो 61 का स्क्वायर आएगा ये, सॉरी 31। अब हमने ये जान लिया कि जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है उसका आ गया इतना, लार्जेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का आ गया इतना। अब हम लेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम देखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर आएगा। स्मॉलेस्ट तो आएगा, लार्जेस्ट आएगा 9800, ये आएगा लार्जेस्ट 4 डिजिट। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये 99 बनेगा। हम इसको ऐसे निकालेंगे, 9 9 ज़र 81, तो यहां से 7 आएंगे, यहां से 1 आएगा, यहां से 0 1, 9 2 ज़र 18, तो यहां पर हमें इसको फिर से 9 से ही करेंगे, 9 9 ज़र 81, 9 8 ज़र 72 और 8 हो गए 80, 9 1 ज़र 9 और 8 हो गए 17। इस तरीके से ये 99 आ गया। अब हमने ये जान लिया, मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे ये आपको समझाने की कोशिश करना है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ गया उसके जो स्क्वायर रूट हैं 2 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर उसका स्क्वायर रूट है 3 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर उसका स्क्वायर रूट है 2 डिजिट, 2 डिजिट 2 डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हो या 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हो, उनके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स होंगे वो 2 होंगे। उससे पहले में हमने जो जान लिया, जो 1 डिजिट नंबर से लेकर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तक जो भी हमारा यानी परफेक्ट स्क्वायर है उसके स्क्वायर रूट के डिजिट्स होंगे 1। अब हम इसी से अंदाजा लगाएंगे कि कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब ये यहां पर 64 आ गया, कैलकुलेट हमें नहीं करना है, तो इसका होगा नंबर ऑफ डिजिट्स 1, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। इसका नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर ऑफ डिजिट in square root is equal to 1। अब हमारा दूसरा पार्ट है 144। ये तो 3 डिजिट नंबर है, इसमें भी होगा 1। हमने देखा था, तो इसमें भी कितना होगा, यानी 1 से लेकर 2 डिजिट नंबर तक 1, और 3 डिजिट नंबर से 4 डिजिट तक कितने, 2। इसमें कितने होंगे, 2। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट
इज इक्वल टू 2. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارا دوسرا پارٹ ہوگا 4 4 8 9. اب یہاں پر 4 ہیں, اس میں کیا ہوئے 2 ڈیجٹس. نمبر آف ڈیجٹس ان اسکوائر روٹ از اکول ٹو 2. اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ کل.